We declare glorious New Year wishes to all in behalf of Christ Generation Ministries. கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரியின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் மகிமையான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 2025 we enter into the glorious realm. இந்த 2025ஆம் ஆண்டு நம் மகிமையான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள்ள பிரவேசித்திருக்கிறோம். Now we declare our prophetical and promise word for 2025. இப்பொழுது நாம் 2025ஆம் ஆண்டுக்கான தீர்க்க தரிசன வாக்குத்தத்த வார்த்தையை நாம் உங்களிடத்தில் அறிக்கை பண்ண போகிறோம். 2025 the realm of great expansion through inheritance. നമ്മൾ അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു തലം തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. 2025 நாம் சில சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்வது வழியாக மகா விசாலத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்கிற ஒரு மண்டலம் நம் மீது തുറക്കപ്പെടുகிறது. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ വർഷത്തിലും ഓരോ സമയത്തിലും ദൈവം ചില സീസണുകളെ തുറക്കുകയാണ്. ஒவ்வொரு காலத்திலேயும் ஒவ்வொரு ஆண்டிலேயும் ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் கர்த்தர் சில காலங்களை திறப்பார். എന്നാൽ 2025 ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന തലം നമ്മൾ ഒരു വലിയ അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മുടെ അവകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. എന്നാൽ 2025ஆம் ஆண்டு கர்த்தர் நமக்கு முன்பதாக திறக்கிறதான அந்த மண்டலம் என்று சொல்வது, நாம் சில சுதந்திரங்கள் பெற்றுக்கொள்வது வழியாக மகா பெருக்கத்திற்குள்ளாக விசாலத்துக்குள்ளாக நாம் நுழைகிற ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம். എത്ര പേർ ആ റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? എത്രനെ പേർ அந்த ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആയത്തമാ இருக்கிறீங்க? നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ്, ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം, ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ഈ സമയം നിങ്ങൾ വലിയൊരു വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய கடந்த காலம், உங்களுடைய சூழ்நிலை இதுவரைக்கும் அது என்னவாக இருந்தாலும் சரி, இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு விரிவடைதல் வழியாக பிரவேசிக்க போகிறீங்க. ഒരു അവകാശം, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ഒന്നും നന്മയായി നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. எந்த சுதந்திரமே உங்களுடைய கரத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் கூட கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கிறதான அந்த சுதந்திரத்துக்குள்ளாக நீங்கள் இந்த ஆண்டு பிரவேசிக்க போகிறீங்க. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പിശാച് തടഞ്ഞെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നന്മയെ പിശാച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ, ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ, ഈ നന്മയെ ആർക്കും തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. ആർക്കും ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വലിയ അവകാശത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. கடந்த ஆண்டுகள், கடந்த நாட்கள் பிசாசானவன் உங்களுடைய பல நன்மைகளையும் வாக்குத்தத்தங்களையும் தடை பண்ணினான் என்று சொன்னால், இந்த வாக்குத்தத்தம், இந்த சுதந்திரத்தை யாராலையும் ஒருபோதும் தடைய முடிவதில்லை. நிச்சயமாகவே இந்த ஆண்டு கர்த்தர் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற சில சுதந்திரங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் பிரவேசிப்பீர்கள். എത്ര പേർ വിശ്വാസത്തോടെ ഇതിനെ പ്രാപിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசத்தோடு கூட இதை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ഒരു അവകാശം പ്രാപിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക്, വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, ஒரு மகா விரிவடைகிற அனுபவத்துக்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்க போகிறீங்க. നിങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ മാറാൻ പോകുക, നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ മാറാൻ പോകുക, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വിശാലത ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ പോകുക. உங்களுடைய இடுக்கமான சூழ்நிலைகள் மாறப்போகிறது, உங்களுடைய நெருக்கங்கள் மாறப்போகிறது, இதுவரை கண்டிடாததான ஒரு விரிவடையும் அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரப்போகிறது. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കാൻ, ദൈവം തരുന്ന ചില അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? கர்த்தர் தருகிறதான சில சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ள எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? Isaiah 54:3 the word says, for you shall expand to the right and the left, and your seed, your children shall inherit the nations. எசியா 54:3 இவ்விதமாக சொல்கிறது, நீ வலதுபுறத்திலும் இடப்புறத்திலும் இடங்கொண்டு பெருகுவாய், உன் சந்ததியார் ஜாதிகளை சுதந்திரித்துக் கொண்டு பாழாய் கிடந்த பட்டணங்களை குடியேற்றுவிப்பார்கள் என்று சொல்லி.
യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 54 അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം പറയുക, നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആകും, ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നീ വിശാലപ്പെടുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஏசாயா 54 அதனுடைய 3வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, நீ வலப்புறத்திலேயும் இடப்புறத்திலேயும் இடங்கொண்டு பெருகுவாய். ബാബിലോൺ പ്രവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ യെശയ്യാ പ്രവചിക്കുന്നത്. பாபிலோன் சிறையிருப்பினுடைய நாட்களில் இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்துதான் ஏசாயா இப்படிப்பட்டதான ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தையை சொன்னது. അവിടെ വിശാലപ്പെടും, എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമെന്ന് യെശയ്യാ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അവർ ന്യൂമറിക്കലി ജനസംഖ്യകളിൽ അവർ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. ஆமென். ஒன்றாவதாக அவர்கள் பெருகுவார்கள் என்று சொல்லும் போது அவர்கள் எண்ணிக்கையில் பெருகுவார்கள் என்று சொல்லிதான் வசனம் சொல்கிறது. രണ്ട്, അവരുടെ അതിരുകൾ വിശാലപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു. இரண்டாவது அவர்களுடைய எல்லைகள் விரிவடையும். മൂന്ന്, അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലകൾക്ക് വിശാലതകൾ വരുമെന്ന് പറയുന്നു. மூன்றாவதாக அவருடைய பொருளாதார எல்லைகளில் அவர்கள் இடம் கொண்டு பெருகுவார்கள். നാല്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അവരുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. நான்காவது கர்த்தரோடு இருக்கிற உறவிலே கர்த்தர் அவர்களோடு மன்னித்து பாவங்களை மன்னித்து அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்கிறது. ഈ 4 നിലവാരത്തിലും ഈ വർഷത്തിൽ വലിയ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த 4 எல்லைகளிலேயும் பெரிதான விரிவடையும் அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க കഴിഞ്ഞ போகிறது. നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നവരാണോ? கடந்த நாட்களில் ஏதாவது அடிமைத்தனத்துக்குள் இருந்த நபர்களா? പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലോ പൈശാചികമായ അടിമത്തത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ശാപത്തിലോ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്? ഈ 4 നിലവാരത്തിലും നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ പോകുക, നിങ്ങൾ വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. பாவத்தினுடையோ ஏதாவது அடிமைத்தனத்தினுடையோ சாபத்தினுடையோ ஒரு நெருக்கடிக்குள்ளாக நீங்க இருக்கிறீங்களோ, இந்த 4 எல்லைகளிலும் இந்த ஆண்டு நீங்கள் நிச்சயமாகவே இடம் கொண்டு பெருகுவீர்கள். அன்பானவர்களே, இந்த ஆண்டு கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்களை இடம் கொண்டு பெருகுவீர்கள் என்று வாக்குத்தத்தம் சொன்னால் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நெருக்கங்கள் மாறி நிச்சயமாக ஒரு பெருக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும். ദൈവമക്കളെ, ഈ വർഷം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അധികമായി വിശാലതയിലേക്ക് നടത്തുമെന്നൊരു വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ മാറി ആ വിശാലതയിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങും. அதற்காக கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்ய போகிறார்? உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில சுதந்திரங்களை கட்டளையிட போகிறார். അതിന് ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ചില അവകാശങ്ങളെ ദൈവം നൽകാൻ പോകുകയാണ്. அன்பானவர்களே, கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து சொல்வது, இந்த ஆண்டு நீங்கள் சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொண்டு இடம் கொண்டு பெருகுவீர்கள். ദൈവം ഈ വർഷം എന്താ വാഗ്ദത്തം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അവകാശം പ്രാപിച്ച് വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ്. ஆமென். எத்தனை பேர் இந்த ஆண்டில் துவக்கத்திலே இவ்விதமாக நம்புறீங்க? கர்த்தர் சில சுதந்திரங்களை உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்க போகிறார் என்று എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരംഭത്തിൽ തന്നെ എന്റെ പിതാവാം ദൈവം ചില അവകാശത്തെ എന്റെ കരത്തിൽ തരുമെന്ന്? இது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அல்ல அன்பானவர்களே. ஏனென்றால் ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின அந்த கனான் தேசம் என்று சொல்வது அவர்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம். ഇത് സാധാരണമായ ഒരു വിഷയമല്ല ദൈവമക്കളെ. കാരണം ദൈവം യഹോവയാം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കനാൻ ദേശം ദൈവം അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തു. அப்போ எந்த இடத்துல ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறதோ அந்த வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாக ஒரு சுதந்திரத்துக்குள்ளாக வழி நடத்துவதை நம்ம பார்க்கிறோம். എവിടെ ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടോ അത് അവകാശമായി ദൈവം അവരുടെ കരത്തിൽ കൊടുക്കും. ஆதியாகம புத்தகம் 15வது அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனத்தில் கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்த விதமாக சொல்கிறார், இந்த தேசத்தை உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கும் பொருட்டு உன்னை ஊர் என்கிற கல்தேய பட்டணத்தில் இருந்து அழைத்து வந்த கர்த்தர் நானே. ദൈവമക്കളെ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ ദേശത്ത് നിനക്ക് അവകാശമായി തരുവാൻ കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന യഹോവ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് അരുൾ ചെയ്തു. அவ பாருங்க, அந்த இடத்துல வசனம் சொல்வது என்ன? கர்த்தர் ஆபிரகாமே ஊர் என்பதான கல்தேய பட்டணத்தில் நின்று அழைத்து வந்ததற்கு பின்பதாக கர்த்தருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. அது ஆபிரகாமுக்கு சில சுதந்திரங்கள் கொடுக்கும்படியாகவே. യഹോവയാം ദൈവം കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ദൈവത്തിന് ചില പദ്ധതികളുണ്ട്. അത് കനാൻ ദേശത്തെ അവകാശമായി കൊടുക്കുവാനാണ്. அவ பாருங்க, இது போல அடிமைத்தனத்தில் பாவத்தினுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருந்த உங்களையும் கர்த்தர் வரவழைத்து குமாரனுடைய ராஜ்யத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த இடத்தில் உங்கள் மேலேயும் சில சுதந்திரங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆவியானவர் நினைவு கூற வைக்கிறார்.
നോക്കി, ഇതുപോലെ പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ, പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന നിങ്ങളെയും കർത്താവ് വീണ്ടെടുത്ത് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേലും ചില അവകാശത്തെ പിതാവ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആബ്രഹാമിനുடைய ஆசீர்வாதம் எங்கே இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் சில சுதந்திரங்கள் இருக்கிறது. അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ஆபிரகாமினுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளே நிச்சயமாகவே சில விரிவடைகிற அனுபவங்கள் இருக்கிறது. അബ്രഹാമിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനകത്ത് വിശാലപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ஏனென்றால் ஆபிரகாமை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், உன்னுடைய சந்ததி வானத்து நட்சத்திரங்களை போல் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുക, നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാകും. பாருங்க, அந்த இடத்துல ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பான்ஷன் நம்ம பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் ஆபிரகாம் என்றதான தனி மனுஷனை அழைத்து அந்த மனுஷன் மேல் சில வாக்குத்தத்தங்களை வைத்து சில சுதந்திரங்களை தருவேன் என்று ஆமென் அருளி செய்த திரளாக பெருக பண்ணுகிற கர்த்தர் தான் இன்றைக்கும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். അവിടെ ഒരു വലിയ വിശാലത കാണുക. അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അനുഗ്രഹത്തെ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്ത ദൈവം അവിടെ ഒരു വലിയ വിശാലത നൽകുക. ആ ദൈവം ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, புதிய உடன்படிக்கைக்கு நேராக நாம் வரும்பொழுது கலாத்தியருக்கு எழுதிய நிருபம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 29வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, நீங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களானால் ஆபிரகாமினுடைய சந்ததியும் வாக்குத்தத்தங்களுக்கு சுதந்திரவாளியுமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி. ഇത് മാത്രമല്ല, ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 29ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ എങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവകാശികളും അത്രേ. இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது ஆமென், ஏதோ ஒரு காலத்திலே ஆபிரகாம் என்றுதான் ஒரு மனுஷன் இருந்தான், அந்த மனுஷனுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக என்றல்ல, இந்த காலத்திலேயும் கிறிஸ்து இயேசு வழியாக അതേ ആബ്രഹാമിനുடைய ആശീർവാദத்துக்கு നാം സ്വതന്ത്രവാളികളാக இருக்கிறோம். ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്രഹാം എന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വ്യക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അബ്രഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്, അവകാശത്തിന്, അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ അവകാശികളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ஏனென்றால் கர்த்தர் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆபிரகாமை பார்த்து வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கும் போது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த காண்கிற தேசமெல்லாம் நான் சுதந்திரமாக தருவேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். ഓരോ തവണ ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ഈ കാണുന്ന ദേശമെല്ലാം അവകാശമായി തരുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. அந்த சந்ததி என்று சொல்வது ஈசாக் அல்ல, மாறாக அது கிறிஸ்து இயேசு என்று சொல்லி கலாத்தியருக்கு எழுதிய நிருபம் 3வது அதிகாரம் 16வது வசனம் சொல்கிறது. ആ സന്തതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഹാക്ക് അല്ല, മറിച്ച് അത് ക്രിസ്തു യേശു ആണെന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 16ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. ஆதலால் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது அன்பானவர்களே, ஆபிரகாமினுடைய சந்ததியா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற நீங்கள் நிச்சயமாகவே വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് சுதந்திரவாளிகளாய் இருக்கிறீர்கள். ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ ക്രിസ്തുവേശുവിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ വാഗ്ദത്തത്തിന് നിങ്ങൾ അവകാശികൾ അത്രേ. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது உங்களுடைய கடினமான உழைப்பல்ல, உங்களுடைய ஆமென் ஏதாவது நற்கிரியைகள் அல்ல, மாறாக நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்தாலே താനാക ആബ്രഹാമിന്റെ സുതന്ത്രം ഉങ്ങളെ തേടി വരും. ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഉള്ള റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനമോ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസമോ പ്രാർത്ഥനയല്ല. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் முழு மனதோடு கூட நம்புகிறீங்க இந்த ஆண்டு சில சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் பெரிதான ஒரு விரிவடைகிற அனுபவத்துக்குள்ளாக வருவீர்கள் என்று சொல்லி. ഇന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ചില അവകാശത്തെ പ്രാപിച്ച് വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമെന്ന്? ஆம் அன்பானவர்களே, ஆபிரகாம் என்றுதான் ஒரு தனி மனுஷனை கர்த்தர் அழைத்து அந்த மனுஷன் மேல் வாக்குத்தத்தம் வைக்கும் போது ஆமென் ஆபிரகாம் வழியாக சகல புறஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே கர்த்தருடைய திட்டமாக இருந்தது. ഒരു അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ആ അബ്രഹാമിലൂടെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. ஏனென்றால் உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் சகல வம்சங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என்பது ஆபிரகாம் மேல இருக்கிற வாக்குத்தத்தம். അബ്രഹാമിനുള്ള വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്, നിന്നിലൂടെ സകല ജാതികളും സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. ஆமென். அன்பானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இன்றைக்கு சகல புறஜாதிகளும் நிச்சயமாகவே ஆபிரகாமினுடைய சுதந்திரத்துக்குள் ஆசீர்வாதத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ സകല ജാതികളും സകല വംശക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുക. இந்த நாளில் இந்த வார்த்தை கேட்கும் போது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நிச்சயமாக சில சுதந்திரங்களை உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சில விரிவடைகிற அனுபவங்களுக்குள்ளாக உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வர முடியும். ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ചില വിശാലതയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஒருவேளை இந்த வாக்குத்தத்தம் நீங்க கேட்கும் போது நீங்க ஒரு தனி மனுஷனாக ஒன்றுமே இல்லை, வெறுமையான வெறும் கையோடு கூட நிற்க
இருக்கலாம். ஆனால் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்து அவனை ஆசீர்வதித்து சுதந்திரங்களை கொடுத்து திரளாக பெருக செய்த கர்த்தர் உங்களையும் അതുപോലെ ആശീർവദിക്കാൻ പോതുമാനവർ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം, നിരാശപ്പെട്ടോ ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്ത് അത് അവന്റെ മേൽ നിറവേറ്റിയ ദൈവം നിങ്ങളെയും അതുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ച് വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ തുടങ്ങും. ദൈവം വിളിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന തേരഹിന്റെ മകനായ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചാണ് ഈ അനുഗ്രഹത്തെയും വാഗ്ദത്തത്തെയും അബ്രഹാമിന്റെ മേൽ പകരുന്നത്. பாருங்க அன்பானவர்களே, தேராகினுடைய குமாரனாகிய ஆபிரகாம் விக்கிரகங்களை செய்து அது விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஆபிரகாமை தான் கர்த்தர் அழைத்து வாக்குத்தத்தம் வைத்து ஆசீர்வதிப்பது. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ദൈവം നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുന്നില്ല. இதில் நின்று நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? கர்த்தர் நம்முடைய கடந்த காலம் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கவில்லை. ആ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് വേർപെട്ടവരാണോ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. அந்த தெய்வ சத்தம் கேட்டு நாம் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோமோ நிச்சயமாக சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 54 അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 54வது அதிகாரம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ആ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോടാണ് യെശയ്യാ പ്രവചിക്കുന്നത്. ஏசாயா 54வது அதிகாரமான இந்த அதிகாரத்தினுடைய பின்னணி என்னவென்று சொல்லி நம்ம பார்ப்போமானால், அடிமைத்தனத்துக்குள் இருக்கிறதான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்துதான் கர்த்தர் இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை உரைக்கிறது. ഇസ്രായേലിനെ ആദ്യം യെശയ്യാ വിളിക്കുന്നത് പ്രസവിക്കാത്ത മച്ചിയെ എന്നാണ്. இஸ்ரவேலை பார்த்து தீர்க்கதரிசியானவர் அழைப்பதே பிள்ளை பெறாத மலடியே, பேரன் வுமன் என்று சொல்லிதான். ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ യെശയ്യാ ഇസ്രായേലിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്രസവിക്കാത്ത മച്ചി എന്നാണ്. இந்த இடத்தில் ஏசாயா இஸ்ரவேலை பார்த்து அழைப்பது பிள்ளை பெறாத மலடியே என்று சொல்லி. അതുവരെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ലൈഫ് ഇല്ല, അതുവരെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ഫലസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മച്ചിയുടെ അനുഭവത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ ആയിരിക്കുന്നത്. அதுவரைக்கும் இஸ்ரவேலுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு கனி கொடுக்கிற அனுபவத்தை காண முடியவில்லை. ஒரு மலடி என்றதான தன்மையில தான் இருக்கிறது. അടുത്തത് യെശയ്യാ വിളിക്കുന്നത് ഏകാകിനി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. அடுத்ததாக ஏசாயா அழைப்பது அநாத ஸ்திரீ என்று சொல்லிதான். എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്ത വൈഫിനെയാണ് യെശയ്യാ അവിടെ ഇസ്രായേലിൽ കാണുന്നത്. அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு புருஷன் இல்லாததான ஒரு மனைவியை தான் அந்த இடத்தில் இஸ்ரவேலில் பார்ப்பது. 54 യെശയ്യാ പറയുന്നത് ഏകാകിനിയുടെ മക്കൾ ഭർത്താവുള്ളവളുടെ മക്കളെക്കാട്ടിലും അധികം. ஆமென். அந்த இடத்தில் ஏசாயா சொல்வது வாழ்க்கைப்பட்டவளுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கிலும் அநாத ஸ்திரீயினுடைய பிள்ளைகள் அதிகம். അവിടെ ഇസ്രായേലിനെ യെശയ്യാ കാണുന്നത് ഭർത്താവില്ലാത്ത ഏകാകിനിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. அந்த இடத்தில் இஸ்ரவேலை ஏசாயா தீர்க்கதரிசியானவர் பார்ப்பது ஒரு கணவன் புருஷன் இல்லாததான ஒரு தனிமைப்பட்டவளான ஒரு ஸ்திரீயாகத்தான். നോക്കി, ഒന്ന് പറയുന്നു ഫലം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ മച്ചിയായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ. ஒன்றாவதாக சொல்கிறது ஒரு கனி கொடுக்க முடியாமல் மலடியா இருக்கிறதான இஸ்ரவேல். രണ്ട്, തുണയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി. இரண்டாவதாக துணை இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு நபர், ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ஒரு அநாதையா இருக்கிற நபர். അവിടെ ആത്മീയമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിതാവാം ദൈവം യഹോവയാം ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ. ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பிதாவாகிய தேவனோடு உறவில்லாமல் இருக்கிறதான ஒரு நபர். ആത്മീയമായ ഭർത്താവിന്റെ തുണയില്ലാതെ, ആത്മീയമായ ഭർത്താവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. ஆவிக்குரிய கணவனுடைய துணை இல்லாமல், ஆவிக்குரிய கணவன் இல்லாமல் அநாதையாய் இருக்கிறதான ஒரு ஸ்திரீ. അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ, அடிமைத்தனத்துக்குள் இருக்கிறதான இஸ்ரவேல், പുറത്തു വരാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ, வெளியே வர வாய்ப்பே இல்லாததான இஸ்ரவேல். ഈ ഇസ്രായേലിനെ നോക്കിയാണ് യെശയ്യാ പ്രവചിക്കുന്നത്. இந்த இஸ்ரவேலை பார்த்துதான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறது, നിന്റെ കൂടാരത്തെ നീ വിശാലമാക്കുക, உன் கூடாரத்தை நீ விரிவுபடுத்த, നിന്റെ നിവാസങ്ങളുടെ തിരശീലകളെ അവർ നിവർക്കട്ടെ, உன் வாசஸ்தலங்களின் திரைகள் விரிவாகட்டும், തടുത്തു കളയരുത്, നിന്റെ കയറുകളെ നീട്ടുക, നിന്റെ കുറ്റികളെ ഉറപ്പിക്കുക. தடை செய்யாதே, உன் கயிறுகளை நீளமாக்கி உன் முளைகளை உறுதிப்படுத்த. നോക്കി, ഇവിടെ ഫലം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഏകാകിനിയായി കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ നോക്കി യെശയ്യാ പ്രവചിക്കുക. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 54 അധ്യായം 3 വാക്യത്തിനകത്ത്, നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും വിശാലപ്പെടുകയും നിന്റെ തലമുറകൾ ജാതികളുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. பாருங்க அன்பானவர்களே, இப்படி தனிமைப்பட்ட ஒரு கனி கொடுக்க முடியாமல் அநாதையா இருக்கிற இஸ்ரவேலை பார்த்துதான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம்
சங்கீதம் 54வது அதிகாரம் 3வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, நீ வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் இடங்கொண்டு பெருகுவாய், உன் சந்ததியார் ஜாதிகளை சுதந்திரித்துக் കൊள்வார்கள். നോക്കിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടല്ല പറയുന്നത്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുന്നത്, നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും വിശാലപ്പെടുകയും നിന്റെ സന്തതി ജാതികളുടെ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. அப்போ வாய்ப்புகள் இருக்கிறதான ஒரு நபரை பார்த்து அல்ல சொல்கிறது, எந்த வாய்ப்புமே இல்லாமல் எந்த சூழ்நிலையுமே சாதகமாக இல்லாத ஒரு நபரை பார்த்துதான் சொல்கிறது, நீ வலப்புறத்திலும் இடப்புறத்திலும் இடங்கொண்டு பெருகுவாய், உன்னுடைய சந்ததிகள் புறஜாதிகளை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்று சொல்லி. 2025 ഇത് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് അതേ മക്കളെ. 2025 ഇത് ഉங்களுக்கான ദീർഘദർശന വാർത്ത. ഇതുപോലെ ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകാൻ കഴിയാതെ മച്ചിയായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത്? ഇതുപോലെ കനി കൊടുക്ക മുടിയാമൽ ഒരു കനി ഇല്ലാத സൂழ்நிலையில் இருக்கிற ഒരു മലടി എന്ന തന്മയിൽ இருக்கிற നബറാ നിങ്ങൾ? ഒറ്റപ്പെട്ട് റിജക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈഫാണോ നിങ്ങളുടേത്? തനിമൈപ്പെട്ട് പുറക്കണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു வாழ்க்கையா ഉങ്ങളുടേത്? ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിരിക്കുന്നത്? ദേവനോട് ഒരു ഉറവില്ലാത്ത സൂழ்நிலையில் നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും இருக்கிறீர்களா? ആത്മിക മേഖലയിലും ഭൗതിക മേഖലയിലും മച്ചിയായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണോ നിങ്ങളുടേത്? ആവിക്കുറിയ வாழ்க்கைയിലും ഇമ്മൈക്കുറിയ வாழ்க்கைയിലും ഒരു മലടിയായി ഇരിക്കുന്ന അനുഭവമാ ഉങ്ങളുടേത്? ഈ പ്രവചന ശബ്ദം നിങ്ങളോടാ. இந்த தீர்க்கதரிசன சத்தம் உங்களுடையது. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ. நீங்கள் ஒரு பெரிதான விரிவடைகிற அனுபவத்துக்குள் பிரவேசிக்க போகிறீர்கள். நீங்கள் சில சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்வது வழியாக അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അതിരുകൾ വിശാലപ്പെടാൻ പോകുക, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് വിശാലതയിലേക്ക് വരാൻ പോകുക. നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കലായി നമ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ വിശാലപ്പെടാൻ പോകുക, നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി വിശാലപ്പെടാൻ പോകുക, നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി വിശാലപ്പെടാൻ പോകുക. நீங்கள் சில சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்வது வழியாக விரிவடைகிற எல்லைகள் விசாலமாகிற அனுபவத்துக்குள் வரப்போகிறீங்க. உங்களுடைய பொருளாதார எல்லைகளிலே, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே, உண்மைக்குரிய வாழ்க்கையிலே எல்லாம் நீங்கள் விரிவடைய போகிறீர்கள். ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽ ചാപ്റ്റർ 4:10 ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുപോലவே 1 நாளாகமம் 4வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலேயும் அந்த இடத்தில் ஒரு நபரை நம்மளால பார்க்க முடியும். അവിടെ നമുക്ക് യബേസ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു പേഴ്സണെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. அந்த இடத்தில் யாபேஸ் എന്നதான ഒരു നബറെ നമുക്ക് കാണാൻ முடியும். യാബേസ് എന്ന ഹെബ്രായ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സോറോ, ദുഃഖം എന്നാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. யாபேஸ் എന്നதான എബ്രേയ വാർത്തയുടെ അർത്ഥമേ ദുഃഖം என்பதுதான். ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽ ചാപ്റ്റർ 4:9 പറയുന്നത് ഇതാണ്, അവന്റെ അമ്മ അവനെ വ്യസനത്തോടെ പ്രസവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. 1 நாளாகமம் 4வது அதிகாரம் அதோட 9வது வார்த்தையே விதமாக தான் சொல்கிறது, தன்னுடைய தாய் ஆமென் அவன் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றான் என்று சொல்லி. First Chronicle chapter 4:10 he says, and Jabez says, Jabez called upon the God of Israel saying, oh that you would bless me, only you would greatly bless me and expand my territory. 1 நாளாகமம் 4வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே யாபேஸ் இவ்விதமாக அவன் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லைகளை பெரிதாக்கி என்று சொல்லி. Or if only you would greatly bless me and expand my territory. கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லைகளை பெரிதாக்கி என்று சொல்லி. The word says, and God granted him that which he asked. அந்த வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார். അവൻ അപേക്ഷിച്ചത് ദൈവം അവന് നൽകി. അവൻ വേண்டிக் കൊണ്ടதை தேவன் அருளினார். അവൻ ജനിച്ചതേ വ്യസനത്തിലാണ്, അവൻ പിറന്നതേ ദുഃഖത്തിൽ. അവന്റെ അമ്മ അവനിട്ട പേര് സോറോ, ദുഃഖമെന്നാണ് അവന്റെ പേരിട്ടത്. അവൻ തായാർ അവനുക്ക് പോട്ട പേരേ യബേസ്. യാബേസ് എന്നാൽ ദുഃഖം എന്നാണ്, അവന്റെ അമ്മ അവനിട്ടത് ദുഃഖം എന്നാണ് അവന്റെ പേരിട്ടത്. യാബേസ് എന്ന് சொன்னால் ദുഃഖം, തന്നുടേ തായാരെ അവനുക്ക് വൈത്ത പേർ ദുഃഖം എന്ന് சொல்லி. എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു, അവൻ ചോദിച്ചു, എന്റെ അതിരുകളെ വിശാലപ്പെടുത്തണമേ, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നെ വിശാലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അവൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. ദൈവം അവൻ അത് ഗ്രാന്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ദൈവം അത് ചോദിച്ചത് അവന് നൽകി. ஆனால் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அவன் இஸ்ரவேலின் கர்த்தரை பார்த்து என்னுடைய எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமே என்று சொல்லி வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டுதலை கர்த்தர் கேட்டு அவன் உத்தரம் கொடுத்தார், பதில் கொடுத்தார். ഇതുപോലെ നിങ്ങളും സോറോയുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ വ്യസനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 2025 നിങ്ങൾക്കുള്ള വർഷമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇയർ ആണ്, നിങ്ങളോടുള്ള പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് ആണ്, ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ത്രൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്.
அன்பானவர்களே, இந்த ஆண்டில் இது உங்களிடத்திலே ஆன தீர்க்கதரிசன வார்த்தை. இது போல நீங்களும் ஒரு துக்கமான சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா? ஆனால் இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை அது இந்த 2025 ஆண்டு உங்களுக்கான ஆசீர்வாதம், சுதந்திரம். சில சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொண்டு நீங்கள் திரளாக பெறுகிற ആണ്ട്. ഒരു വ്യസനത്തിൽ ജനിച്ച എബ്ബേസിന്റെ അതിരുകൾ വിശാലപ്പെട്ടതുപോലെ, ഒരു വ്യസനത്തിൽ ജനിച്ച എബ്ബേസ് അവകാശത്തെ പ്രാപിച്ചതുപോലെ, ഒരു എബ്ബേസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഹയർ റിലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുക. ഒരു യാബേസ് ദുഃഖത്തിൽ പിറந்த അവനുடைய வேண்டுதல் கேட்டு கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தது போலவே, அவருடைய எல்லைகளை விரிவாக்கினது போலவே, அவன் ஒரு விசாரத்துக்குள் வந்தது போலவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் இது போல செய்ய வாஞ்சிக்கிறார். அன்பானவர்களே, நிச்சயமாக யாபேசனுடைய எல்லைகளை விரிவாக்கின அதே கர்த்தர் உங்களோடு கூடயும் இருந்து உங்களுடைய எல்லைகளை விரிவாக்குகிறார். മക്കളെ, എബ്ബേസിന്റെ അതിരുകളെ വിശാലപ്പെടുത്തിയ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ അതിരുകളെ വിശാലപ്പെടുത്താൻ പോകുക. നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി ഈ വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ പോകുക. ആത്മീക അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുക. ആത്മീകമായിട്ടുള്ള വിശാലതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. அன்பானவர்களே, இந்த ஆண்டு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சில சுதந்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். நீங்கள் விசாலத்துக்குள் சில விரிவடைகிற அனுபவத்துக்குள்ள வர போகிறீங்க. ചില സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റുകൾ, ആത്മീക വരങ്ങൾ അവകാശമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുക. ചില ആവിക്കുரிய വരങ്ങൾ ചില സുതന്ത്രமாக உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது. ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരുടെ അതിരുകൾ ഭയങ്കരമായി വിശാലപ്പെടാൻ പോകുക. നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറീസ് ഭയങ്കരമായി വിശാലതയിലേക്ക് വരാൻ പോകുക. ஆமென். ஊழியம் செய்கிறவர்களை பார்த்து நாங்கள் சொல்கிறோம், இந்த ஆண்டு உங்களுடைய எல்லைகள் அதிகமாக விரிவடைய போகிறீர்கள். நீங்கள் சில விசாலத்துக்குள்ள வர போகிறீர்கள். ഹെവൻലി ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ നിങ്ങൾ അധികമായി ഈ വർഷത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ പോകുക. പരലോക സുതന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ இந்த ஆண்டு அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. വേൾഡിൽ ആത്മീക സമ്പന്നരെന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുക. இந்த உலகத்தில் ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யவான்கள் எந்த நிலவாரத்தில் நீங்கள் வர போகிறீர்கள். ആത്മീക സമ്പന്നത നിങ്ങളുടെ മേൽ അധികമായി വർദ്ധിച്ചു വരാൻ പോകുക. ஆவிக்குரிய செழிப்பு அதிகமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெருகி வர போகிறது. സ്പിരിച്വൽ വെൽത്തിനാൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടാൻ പോകുക. ஆவிக்குரிய சொத்தினால் நீங்கள் நிரப்பப்பட போகிறீர்கள். സ്പിരിച്വൽ പ്രോസ്പെരിറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ അധികമായി നിറയപ്പെടാൻ പോകുക. ஆவிக்குரிய செழிப்பினால் நீங்கள் நிரப்பப்பட போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു 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 മഹാധനവാനായി തീരുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുക. நீங்கள் பெருகி 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 மகா செல்வந்தனாக மாறுகிற அளவுக்கு நீங்கள் விரிவடைய போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ ചർച്ചിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ജനസംഖ്യകൾ, ആളുകൾ അധികമായി വർദ്ധിച്ചു വരാൻ പോകുക. உங்களுடைய சபைகளுக்குள்ளாக எண்ணிக்கையில் ஜனங்கள் திரளாக பெருகி வர போகிறார்கள். ക്രൗഡിന്മേൽ ഭയങ്കരമായി ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കാൻ പോകുക. அதிகமான கிரவுடின் மேல ஒரு கிரேட்டர் எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்க போகிறது. സഭയ്ക്കകത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കാൻ പോകുക. சபைகளுக்குள்ளாக விரிவாகும் அனுபவம் நடக்க போகிறது. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്മേൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കാൻ പോകുക. உங்களுடைய பிசினஸின் மேல் ஒரு விரிவடைகிற அனுபவம் நடக்க போகிறது. നിങ്ങൾ ഫാമിലിക്കകത്ത് ചില ഇൻഹെറിറ്റൻസിനും എക്സ്പാൻഷനും നടക്കാൻ പോകുക. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள சில சுதந்திரங்கள், சில விரிவடைகிற அனுபவங்கள் நடக்க போகிறது. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനകത്ത് വലിയ ആഴങ്ങൾ, വർധനവ്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ആഴമേറിയ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുക. கர்த்தரோடு இருக்கிற உறவுக்குள்ளாக பெரிய ആഴமான ഉറവുക്കുള്ളാக நீங்க வர போகிறீங்க. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവർ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി അകന്നുപോയവർ പിതാവാം ദൈവമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരേ നിലവാരത്തിൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുക. கடந்த நாட்களில் பிதாவாகிய தேவனுடைய பிரசன்னத்தை விட்டு அகன்று போனவர்கள் இனி வரும் நாட்களில் பிதாவாகிய தேவனோடு இருக்கிற உறவில் அதிகமாக நெருங்கி நடக்க போகிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറീസ് വിശാലപ്പെടാൻ പോകുക. உங்களுடைய எல்லைகள் விரிவடைய போகிறது. നിങ്ങൾ ആക്ട്സ് 1:8 പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം കടന്നു ചെല്ലാൻ പോകുക. ஆமென். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1:8 சொல்வது போல நீங்கள் உலகத்தினுடைய கடைசி பரியந்தமும் நீங்கள் செல்ல போகிறீர்கள். ഈ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരായി മാറും. இந்த ஆண்டு நீங்கள் ஏராளமாக பிரயாணம் பண்ணுகிறவர்களாக மாறுவீர்கள். യാത്രകളുടെ ഡോറുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അധികമായി തുറക്കപ്പെടും. பிரயாணத்தினுடைய வாசல்கள் அதிகமாக திறக்கப்படும். ഈ വർഷത്തിൽ ഒത്തിരി ക്രൈസിസുകൾ വേൾഡ് വൈഡ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. இந்த ஆண்டில் அநேகமான இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் உலகத்தில் காண முடியும். രാജ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരുന്ന രീതിയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തിൽ അധികമായി കാണും. രാജ്യങ്ങൾ ഇല്ലാமல் പോകും മറ്റും യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മളാൽ കാണാൻ முடியும். അനേകരെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വൈറസുകൾ ഈ വർഷത്തിൽ ഒത്തിരി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണും. അനേക നபர்களை മരണத்துக்குள்ளாக കൊണ്ടുപോകുற വൈറസുകൾ நாம் அதிகமாக பார்ப்போம். വലിയ തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണും. நாம் அதிகமாக இயற்கை அழிவுகள் அதிகமாக பார்ப்போம். ചില ആക്സിഡന്റുകൾ, ട്രെയിൻ സംബന്ധമായി ഫ്ലൈറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആക്സിഡന്റുകൾ ഈ വർഷത്തിനകത്ത് കാണും.
കാണും. இந்த ஆண்டில் ட்ரெயின் சம்பந்தமாக ஃப்ளைட் சம்பந்தமான ஆக்சிடென்ட்ஸ் காண்போம். യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഡെത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഭയങ്കരമായി സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് കാണും. വാലിബர்களுக்குள்ளாக മരണത്തിനുடைய ആവി അധികமாக അസൈവാടുവதை കാൺപോം. കർത്താവിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒത്തിരി അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ വർഷത്തിൽ അധികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കർത്തരുடைய வருகையோடு சம்பந்தப்பட்ட ஏராளமான അടയാളങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, സൈൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് നാം അധികமாக കാൺപോം. വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം ഈ വർഷത്തിനകത്ത് വരുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. പിതാവാം ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് നടത്താൻ തുടങ്ങും. ആരൊക്കെയാണോ പിതാവാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത്, പിതാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നത്, അവരുടെ മേൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ വർഷത്തിൽ അകത്തുണ്ടായിരിക്കും. தீமைகளுடைய மத்தியிலும் பிதாவாகிய தேவன் நம்மை அதிகமாக பாதுகாத்துக் கொள்வார். யாரெல்லாம் கர்த்தரோடு உறவில் நடக்கிறார்களோ அவர்கள் மேல் விசேஷ விதமான பரலோக பாதுகாப்பு வெளிப்படும். ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളെ നോക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ മറുപടിയും ഉങ്ങളെ பார்த்து அறிக்கை பண்ணுகிறோம். The realm of great expansion through inheritance. சுதந்திரம் பெற்றுக்கொள்வது வழியான மகா பெருக்கத்தினுடைய ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம். ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജപിക്കാം. പിതാവാം ദൈവമേ, 2025 ആരംഭത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ, പിതാവാകിയ ദൈവനെ 2025 ആരംഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, പിതാവേ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കുന്നതിനായി നന്ദി. പിതാവേ ഉമ്മുടെ മഹിമയിനാൽ இந்த പിള്ളകളെ നിറപ്പുവதற்காக സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രോമിസ് വേർഡ്, ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലം ഇവരുടെ മേലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൈമാറി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പിതാവേ നീർ എങ്ങളോട് ഇടപെട്ടതാണ് அந்த தீர்க்கதரிசன அந்த மண்டலம் நாங்கள் இவர்கள் மேல் பகிர்ந்து இவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ആ പ്രോമിസ് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ഇംപാർട്ടേഷൻ ഇവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ. அந்த தீர்க்கதரிசன வாக்குத்தத்த മണ്ഡലത്തിനുடைய പകിർവ് ഇവர்கள் മേൽ നടപ്പதாக. കർത്താവേ, ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ത്രൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അത് ഇവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെട്ട് തുടങ്ങട്ടെ. சுதந்திரங்கள் பெற்றுக்கொள்வது வழியான திரளான பெருக்கத்தினுடைய அனுபவம் இப்பொழுதே இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படட்டும். കർത്താവേ, തകർച്ചയിലല്ല, നിരാശയിലല്ല, മടുപ്പിലല്ല, മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആ തകർച്ചയിലല്ല, സോർവിലല്ല, മகிழ்ச்சிയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുമ്പുവதாக. ഇവർ എല്ലാ മേഖലകളും ഇവർ അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഇവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നന്മ സ്വർഗീയമായത് കർത്താവേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സകല നന്മകളും സകല അവകാശത്തെയും ഇവർ പ്രാപിക്കട്ടെ. அப்பா ஆமென். இவர்கள் தகர்ச்சியில் அல்ல, இவர்கள் மேல் ஆமென் கிடைக்க வேண்டியதான எல்லா சுதந்திரங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு இவர்கள் ஆமென் தாண்டு முன்னாடி போவதாக. നിങ്ങൾ ചില പട്ടണങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചില പട്ടണങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി ചില പട്ടണങ്ങളുടെ മേൽ അവകാശത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ஊழியம் ചില പട്ടണങ്ങൾ മേൽ ചില സുതന്ത്രങ്ങളെ പെற்றுകൊള്ള പോകുന്നത്. പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വർധനവുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. പട്ടണത്തിൻ നടുവിൽ உங்களுக்கு ചില പെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും അധികമായി നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ആകാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇടതുപുറമും വലപ്പുറമും അധികமாக പെരുക പോകുகிறீர்கள். നിങ്ങൾ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും അധികമായി വിശാലപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ കിഴക്കും മേற்கும் வடக்கும் தெற்கும் அதிகமாக விசாலத்துக்கு வர போகிறீர்கள். இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் ஆவியானவர் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை உங்கள் மேல கட்டவிழ்க்கும் போது சில மனம் அடிபடையப்படுகிற அசுத்தாவினுடைய கிரியைகள் வெளியேறுவதை நாங்கள் ஆவியில பார்க்கிறோம். இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் உங்களை ஆளுகை செய்கிறது. இந்த வாக்குத்தத்தம் உங்கள் மேல் வெளிப்படும் போதே நிச்சயமாகவே சில சுதந்திரங்கள், சில அங்கீகாரங்கள், சில கனங்கள், சில ப்ரமோஷன்ஸ் இந்த ஆண்டு உங்களை தேடி வருவதை கர்த்தர் ஆவியானவர் காட்டுகிறார். நீங்கள் எந்த இடத்துல உடைந்து வெக்கப்பட்டு நிற்கிறதோ அந்த இடத்தில் உங்களை தெருளாக பெருக்கி உங்கள் மேல் சில சுதந்திரங்களை வைத்து தலை குறிந்த இடத்தில் கர்த்தர் உங்களுடைய தலையை நிமிர செய்கிற காரியங்கள் நடக்கிறது. கர்த்தாவே, அது சொல்லி உம்முடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். அப்பா, ആശീർവദിக்கிறோം. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടപ്പാ. ആ മഹത്വം ഇവരുടെ മേൽ നിറവേറട്ടെ. കർത്താവേ, ആ മഹത്വം ഇവർ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഇവർ ബ്ലസ്ഡ് ആകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പാ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ആമേൻ. God bless you. God bless you. Once again, glorious New Year wishes. ഒരു വിസൈ കൂടെ മഹിമയാന പുത്താണ്ട് വാഴ്ത്തുകൾ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.
ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9447442660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക.